समस्त को गुड मॉर्निंग सार ना सी सार ओडिया यूट्यूब चैनल रे समस्त को अनेक अनेक शुभेच्छा एवं शुभकामना समस्त भलरे थे बोली आशा। तेणु आम प्रथम जो द्वितीय वर्ष कलार छात्र वाणिज्यर छात्र मानकर जो कंपलसरी सब्जेक्ट ओडिया विषयटी रही तार जो पद्य विभाग जो द्वितीय कर पद्य विभाग मुझे कौन कर आलोचना कर जो रही राधानाथ रायकर बड़पण कविता को संपूर्ण भाव में कौन हो कविता को पठन कर आज चल ना समस्ते कौन करवा ना मिसिक तार संक्षिप्त प्रश्न गुड़ी को आज आलोचना करवा। तेणु तुम जो रही क विभाग रे थिबा जो संक्षिप्त एवं ख विभाग रे थिबा संक्षिप्त प्रश्न गुड़ी को मुझे कौन करी ना आलोचना करदेवी। तेणु पिला मानकु मु अनुरोध करुच्ची पिला माने तमे खाता एवं पेन बाहर करी जो जो उत्तर गुड़ी को मु कहिबी तमे सांगे सांगे कौन कर लिखि देव जितेबले पाठटी अध्ययन कर सही उत्तर को पढ़ी तुम कौन कर ना तार सर्ट क्वेश्चन गुड़ी तुम्हें जापर। जदि वीडियो भल लगुव तेज सब्सक्राइब करूँ लाइक करूँ एवं आपंकर कमेंट निहाती मोर आवश्यक बा मतदान। तेणु तुम कमेंट मतदान बा मत देवा मोर हूँ सबुठ कृतज्ञता बोली भावुची। तेणु निहाती तुम कमेंट दिंतु एवं तुम सांगसाथी मानक अनेक मात्रा शेयर करूँ जहाँफल से बड़पण कवितार जो संक्षिप्त सर्ट क्वेश्चन गुड़ी को जापर। तेणु पिला चलो यार बर्तमान कौन करवा ये बड़पण कवितार सर्ट क्वेश्चन गुड़ी को आम बर्तमान आलोचना करवा ना। देख प्रथम क्वेश्चन रही तार जो मल्टीपल चॉइस। तेणु आम कौन करवा गोटे प्रश्न देती प्रश्न को ठीक उत्तर को बाछिक लिख तार चारोटी उत्तर दे था। तेणु देख प्रथम क्वेश्चन से कौन कहूँ यहाँ जो द्वितीय वर्ष छात्र मानक छात्री मानकर जो रही थे समस्त कंपलसरी जेहतु समस्त निहाती आवश्यक। तेणु देख से आजिकार विषय जान कौन ना आजिकार विषय हूँ बड़पण एवं लेखक होती किए ना कविवर राधानाथ राय। तेणु देख से कविवर थी प्रथम क्वेश्चन कहूँ कौन ना कैरसी केसरी औरसे तुम्बे सिनास्वान यह क्या कह जाइए ना लेख ना दरबार में जोग देइथिबा राजा मानंकु। तेणु दरबार में जोग देइथिबा राजा मानंकु कह जाइए। तापर देख द्वितीय नंबर कौन कही ना बह्निशिखा परी ऊर्ध्वगामी किए थिले को माने ना उत्कलर गजपति माने उत्कलर को माने रहे। तेणु ये देख ना लेख एटा हम उत्तरटा हम उत्कलर गजपति माने। तापर देख 2 नंबर चलो कौन कहूँ सॉरी 2 नंबर सरीला एबे 3 नंबर चलो ना कवि राधानाथ दरबार में जोग देइथिबा राजा मानकर पितृगण को परम उदार बोली कहीं कह जाइए ना से सुशासन थिले ना से कौन कहते ना राजा को एक परिवार मने करुथिले राजा को एक परिवार मने करुथिले। देख 4 नंबर कौन कहूँ ना कवि समय रे राजा और प्रजा संपर्क किपरि थिला ना केमती थिला ना बाजो एवं पारापरी हाँ कि नहीं। तेणु बाज आउ पारापरी। तेणु कविता तुम कौन कर पे निहत पढ़ पढ़ी बुझ हेले तुम जापर। मुझे तुम आलोचना करूना ना कहीदे था राजा हूँ बाज भली व्यवहार कर प्रजा मानक पारापरी सहित तुलना कर कविवर राधानाथ राय जितेबाला दरबार में से रही थे। देख 5 नंबर कौन कहूँ ना दरबारी राजा माने प्रजा मानक किपरि भयभीत करुथिले ना विदेशी बंधुक देखाई से भयभीत कराउथिले। तापर देख 6 नंबर ना कौन कहूँ ना दरबार में जोग देइथिबा राजा मानकर सर्वस्व कौन थिला गंता घर कौन हम ना गंता घर सर्वस्व थिला तांकर कौन ना गंता घर। 6 नंबर ना 7 नंबर कौन कहूँ ना देख दुखी रोगी को शोषण कर राजा माने विदेशी कौन खुआउथिले कौन खुआउथिले कुकुड़ा अंड खुआउथिले। तापर देख 8 नंबर कौन कहूँ ना राजा माने किपरि निजर मालखाना पूर्ण करुथिले कौन करथिले ए प्रजा मानकर धन अपहरण करी राजा माने किपरि निजर मालखाना पूर्ण करुथिले एठी जरिमाना करी सॉरी एठी कौन हम उत्तर हम जरिमाना करी से कौन करथिले ना प्रजा मानकर धन बा प्रजा मानकर धन संपत्ति से मालखाना पूर्ण करुथिले। तापर 9 नंबर कौन कहूँ देख ना धन अर्जनर सफलता केउठी थाए धन अर्जनर सफलता हूँ कौटी रहिबो ना सुबेरे बोले
उत्तर हम कौन ना सु उत्तर हम सुव्यय कौन होता है ना धन उपार्जन करा जाई थाए। एवं 10 नंबर देख कौन कहूँ ना विश्वविजयी आलेक्जांडर समुद्र कूल पहुँची कहीं कांदी पकाई ना कौन देख उत्तर हम जय करने को आउ राज्य न थिबारु ताकू स्कंदर मध्य कहते हाँ कि कविवर राधानाथ राय से दरबार उपस्थित था मंत्री राजा मानक सूचित कर तुमको कौन मन पड़ूना से स्कंदर होती ग्रीक देशर विश्वविजयी आलेक्जांडर तेणु से समुद्र कूल कौन होते ना जिते बड़े आउ राज्य नथिबारु सेठी से कांदी पकाऊ थिले। तापर देख आगु को देख 11 नंबर कौन कही ना आसी फेरीगली शून्य हस्ते उक्ति कहार कहार ना विश्वविजयी आलेक्जांडर विश्वविजयी आलेक्जांडर। तापर 12 नंबर देख कौन कहूँ ना 12 नंबर कहूँ भंगा माठेरु पानी बही जावा परी मनीष जीवन रू कौन बही जाए मन रख ना आयु कौन रे ए आयु जमी भंगा कलश पानी बा सलिल जमी रहे ना ठीक से हीपरी आज मनीषर धीरे धीरे कौन हो आयु सरी जाऊँगी। तापर देख 13 नंबर कौन कहूँ मृत्यु बहु दूर अच्छी बोली मने किपरी मन करी जी हसुए किपरी गति घटे ना हसी हसी मृत्यु ता पछरे आसी कौन रे बसी जाए अर्थात हसी हसी मृत्यु ता पछरे आसी बसी जाए। तापर चलो आग को 14 नंबर कौन कहूँ ना वायु बढ़ीगले ना सॉरी आयु बढ़ीगले जीवन में मायार प्रभाव किपरि हुए बोली कवि कही ना कौन हम 14 नंबर कौन हम एटा हम छाया परी कौन हम छाया सॉरी एटा कौन हम छाया परी बढ़ी जाए उत्तरटी हम छाया परी बढ़ी जाए। तापर 15 नंबर देख ना कौन कहूँ ना विधाता धर्म रूपक पथ गढ़ी कहीं गढ़ी कौन है ना धर्महीन ना सॉरी विधाता धर्म रूपक पथ गढ़ी कहीं ना ये उत्तरटी हम ना संसार बारिधि को अतिक्रम करने यही धर्म रूपक पथ गढ़ी। तापर 16 नंबर चलो आग को कौन कही सरीगला ये देख ये लास्ट क्वेश्चन थिला तुम 1 नंबर एवं तार द्वितीय विभाग देख ख बर्तमान तार मु कौन कहि ना तार उत्तरटी गोटे शब्द कहि से उत्तरटी को तुम कौन कर ना खातार लिख तेणु जो शब्दटा कहि सेटा को तुम लिख तापर तुम कौन संपूर्ण भाव में वाक्यटी को पूरण कर देख ना 2 नंबर से कौन कहूँ ना तो 2 नंबर थे ख से कौन कहे प्रथम देख कौन कहूँ ना बड़पण देखा देख ना बड़पण कविता राधानाथ क्यों काव्यरू आसी अच्छी क्यों काव्यरू एटा लेख कारा कविता ना सॉरी कारा कविता नुहे दरबार सॉरी दरबार बड़पण कविता राधानाथ क्यों काव्यरू आसी ना दरबार काव्यरू आसी अच्छी। तापर 2 नंबर दरबार जोग देथिबा राजा और जमीदार माने कौन बिकी खाऊ थिले ना पूर्वपुरुषर धन संपत्ति लेख पूर्वपुरुषर धन संपत्ति को बिकी खाऊ थिले पूर्वपुरुषर धन संपत्ति को बिकी खाऊ थिले। तापर 3 नंबर देख कौन कहे किए बन्ही शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी ना आग काल रे उत्कलर स्वामी माने बा राजा माने लेख आग काल रे उत्कलर स्वामी माने बा राजा माने कौन होते ना बन्ही शिखा परी सदा ऊर्ध्वगामी होइथिले। 4 नंबर बन्ही शिकार धर्म कौन लेख ना ऊर्ध्वगामी हेबा बन्ही शिकार धर्म हूँ कौन ना ऊर्ध्वगामी हेबा। तापर देख 5 नंबर कौन कहूँ ना जलधारार धर्म कौन जलधारार धर्म कौन ना लेख निम्नगामी उत्तरटी कौन हम निम्नगामी लिख लो। तापर लेख 6 नंबर ना पूर्व राजा मानकर वंशधर होई आजिर राजा जमीदार मानकर किपरि अवस्था होइछि किपरि अवस्था होइछि ना बाज आउ पारा परी लेख बाज आउ पारा परी।
ତାପରେ ଲେଖ 7 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା ଦରବାରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ରାଜାଙ୍କର ପିତୃଗଣ କିପରି ଥିଲେ। ପିତୃମାନେ ଥିଲେ କିଭଳି ନା ପରମ ଉଦାର ବା ଏକ ପରିବାର ମଣୁଥିଲେ। ଏଟା ଲେଖ ଏକ ପରିବାର ମଣୁଥିଲେ ବା ପରମ ଉଦାର ଥିଲେ। 8 ନମ୍ବର କେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ପରିବାର ପରି ମନେ କରୁଥିଲେ। ଏଇଟା ଲେଖ କେଉଁମାନେ ରାଜ୍ୟକୁ ପରିବାର ବୋଲି ମନେ କରୁଥିଲେ ନା ପିତୃଗଣ ବା ପୂର୍ବପୁରୁଷ ରାଜା ମାନେ। ତାପରେ 9 ନମ୍ବର ଦେଖ ନା ଏବେ ରାଜା ଓ ପ୍ରଜା ସମ୍ପର୍କ କିପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ବାଜ ଆଉ ପାରା କିପରି ଜାଗାରେ ଲେଖ ବାଜ ଆଉ ପାରା। 10 ନମ୍ବର ରାଜଭୋଗର ଅଭିଳାଷ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ କ'ଣ କାଢ଼ି ନେଲା। ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଲେଖ ପଦ୍ୟରେ ଅଛି ସେଠି ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ପ୍ରଜାଙ୍କ ଠାରୁ ଶ୍ରମାର୍ଜିତ ଗ୍ରାସ କାଢ଼ି ନେଲା। 11 ନମ୍ବର ଦେଶୀ ହୋଇ ରାଜାମାନେ କେଉଁ ବିଦେଶୀ ନୀତି ଅବଲମ୍ବନ କରିଥିଲେ। ନିର୍ମମ ବିଦେଶୀ। ତାପରେ ଦେଖ 12 ନମ୍ବର ନା କ'ଣ କହୁଛି ନା ପ୍ରଜାଙ୍କ ଚିତ୍ତକୁ ପୂର୍ବ ରାଜାମାନେ କିପରି ବାନ୍ଧିଥିଲେ। ବାତ୍ସଲ୍ୟ ରସରେ ଭାବ ବିହଳ ଯେଉଁଟା କୁହାଯାଏ ନା ଭାବ ବିହଳ ବା ବାତ୍ସଲ୍ୟରେ ବାନ୍ଧିଥିଲେ। 13 ନମ୍ବର କିଏ ବିଦେଶୀ ସଙ୍ଗିନୀରେ ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଭୟଭୀତ କରୁଥିଲେ। ରାଜା ଲେଖ ଅର୍ଥାତ୍ ଏଠି କ'ଣ ହେବ ରାଜା। 14 ନମ୍ବର ଆଜିର ରାଜାମାନଙ୍କର ସର୍ବସ୍ୱ କ'ଣ ହେଲା। ଗନ୍ତାଘର। ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଗନ୍ତାଘର। ତାପରେ ଚାଲ 15 ନମ୍ବର ନା ଆଜିର ରାଜଧର୍ମ କିପରି ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ନା ଆଜିର ରାଜଧର୍ମ ହେଉଛି ପ୍ରଜାଧନ ବୁହାରେ। ଏଠି ଲେଖ ଏ କିପରିରେ ଲେଖ କ'ଣ ହେବ ନା ପ୍ରଜାଧନ ବୁହା ବୋଲି। ତାପରେ 16 ନମ୍ବର ଦେଖ କେଉଁମାନଙ୍କୁ କାନକୁହା ବୋଲି କବି କହିଛନ୍ତି। କେଉଁମାନଙ୍କରେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ କ'ଣ କହିଛି ନା କାନକୁହା ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଏଠି ଉତ୍ତରଟା ହେବ ମନ୍ତ୍ରୀ। 17 ନମ୍ବର ଦୁଃଖୀ ରଙ୍କିଙ୍କୁ ତଣ୍ଡି ରାଜାଗଣ ବିଦେଶକୁ କ'ଣ ଖୁଆଉଥିଲେ। ଏଠି ଲେଖ କୁକୁଡ଼ାଣ୍ଡ। ଏଠି କ'ଣ ହେବ କୁକୁଡ଼ାଣ୍ଡ ଖୁଆଉଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 18 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠା ହୁଣ୍ଡା ବୋଲି କେଉଁମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କରେ କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠା ହୁଣ୍ଡା ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି ସେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ଯେଉଁ ଗଣିକା ରହିଥିଲେ ହଁ କି ନାହିଁ ଗଣିକା ଖଳ ଏଇମାନଙ୍କୁ ସେ କ'ଣ କହୁଥିଲେ ନା କାଣ୍ଡପୃଷ୍ଠା ହୁଣ୍ଡା ବୋଲି କହୁଥିଲେ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଜା ମଧ୍ୟରେ କିଏ ପାପ ବୃଦ୍ଧିକୁ ମନାସୁଥିଲେ। ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ଏଠି ଲେଖ ରାଜା। ଉତ୍ତରଟା କ'ଣ ରାଜା। 20 ନମ୍ବର ଦେଖ ନା ରାଜାମାନେ କିପରି ନିଜର ମାଲଖାନା ଭରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଦେଖ 21 ନମ୍ବର ଦେଖ ନା କେଉଁ ଚିନ୍ତା ବିନା ରାଜାମାନଙ୍କର ଅନ୍ୟ ଚିନ୍ତା ନଥିଲା। ଲେଖ ଧନ ଚିନ୍ତା। ଏଠି ଲେଖ କ'ଣ ହେବ ନା ଧନ ଚିନ୍ତା। ତାପରେ 22 ନମ୍ବର ନା ଜାଗ୍ରତ ଓ ସପନରେ ରାଜାମାନଙ୍କ ଠାରେ କେଉଁ ଲାଳସା ଜାତ ହେଉଥିଲା। ସେଇଟା ହେବ ସେଇ ଧନର ଲାଳସା। 23 ନମ୍ବର ଧର୍ମର ସାଫଲ୍ୟ କେଉଁଥିରେ ଥାଏ ନା ଲେଖ ସୁବ୍ୟୟରେ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ପରେ ସୁବ୍ୟୟରେ କ'ଣ ହେଇଥାଏ ନା ସାଫଲ୍ୟ ଥାଏ। ତାପରେ ଦେଖ 24 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା କିଏ ଧନକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ। ଯକ୍ଷ। କିଏ ଧନକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ ନା ଯକ୍ଷ ଅର୍ଥ କ'ଣ ବୁଝିଥିଲ ରେ କୁବେର ନା। ହଁ ଯକ୍ଷ କ'ଣ ହେଉଛି ନା ଧନକୁ ଜଗି ବସିଥାଏ। ଏଠି ହେବ ଯକ୍ଷ।
25 ନମ୍ବର ରାଧାନାଥ କାହାକୁ ସ୍କନ୍ଦର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି? ଏଇଠି ଲେଖ ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରଙ୍କୁ। କ'ଣ କରେ? ଆଲେକଜାଣ୍ଡାରକୁ। 26 ନମ୍ବର ସ୍କନ୍ଦର କାହିଁକି କାନ୍ଦୁଥିଲେ? ନା ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବାକୁ ନଥିଲାରୁ। ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ନଥିବାରୁ। ରାଜ୍ୟ ଜୟ କରିବା ପାଇଁ ନଥିବାରୁ। ତାପରେ 27 ଆସିଥିଲି ଫେରିଗଲି ଶୂନ୍ୟ ହସ୍ତେ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ଲେଖ କିଏ କହିଛନ୍ତି? ନା ଆଲେକଜାଣ୍ଡାର। 28 ଲକ୍ଷ୍ୟଶସୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ଲକ୍ଷ୍ୟଶସୀ ବୋଲି କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ନା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଶୋଷଣକର୍ତ୍ତାକୁ। ଲେଖ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଲୋକଙ୍କର ଶୋଷଣକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ। ଅର୍ଥାৎ ଶୋଷଣକର୍ତ୍ତା କିଏ? ସେ ରାଜା ଏବଂ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଶୋଷଣକର୍ତ୍ତା ରାଜାମାନଙ୍କୁ। ତାପରେ 29 ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି? ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ କାହିଁକି ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରନ୍ତି? ନା ଲେଖ ଗଣିକା ଓକିଲ କମା ଦିଅ ଗଣିକା ଓକିଲ ଛାମୁଆ। ଗଣିକା ହେଉଛି ଦେହଜୀବୀ, ଓକିଲ ଛାମୁଆ ହେଉଛି ଯେ କ'ଣ କରେ? ନା ଛାମୁଆର ଅର୍ଥ କ'ଣ ପଢ଼ିଥିଲ ସେତେବେଳେ? ବ୍ୟବସାୟୀ ବା ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କୁ ବୁଝାଯାଏ ବା ଯେଉଁମାନେ ଠକ ବଦମାସ ସେଇମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି? ନା ଆଦିକୁ ପୋଷିବା ଲାଗି ରାଜା ଓ ଜମିଦାରମାନେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ? ପ୍ରଜାଙ୍କୁ ଶୋଷଣ କରୁଥିଲେ। ତାପରେ ଚାଲ 30 ନମ୍ବର ପାପବିତ୍ତ କିପରି ଅର୍ଜିତ ହୁଏ? ଲେଖ ପାପବିତ୍ତ କିପରି ଅର୍ଜିତ ହୁଏ? ନା ପ୍ରଜାମାନଙ୍କର ସେଦ ରକ୍ତ ଓ ଅଶ୍ରୁଲତ କରେ। ଏଇଟା ଉତ୍ତର। ତେଣୁ ପ୍ରଜାର ରକ୍ତ ସେଦ ଏବଂ ଅଶ୍ରୁଲତ କରେ। ହେଲା। ତାପରେ ଦେଖ 31 ନମ୍ବର ନା ଭଙ୍ଗା ମାଠିଆରୁ ପାଣି ବହିଗଲା ପରି କ'ଣ ପ୍ରତିକ୍ଷଣରେ ବହି ଯାଉଅଛି? ଲେଖ ଆୟୁ ବା ବୟସ। ତାପରେ ଦେଖ 32 ନମ୍ବର କାଳ କିପରି କାଳ ହେଉଛି ବଡ଼ କ୍ରୂର, ଭାରି ଖରାପ ଏବଂ ଭାରି ଅବିଶ୍ୱାସୀ। କାଳ କିପରି ବଡ଼ କ୍ରୂର। ଲେଖ ବଡ଼ କ୍ରୂର ଏବଂ ଅବିଶ୍ୱାସୀ। 34 ନମ୍ବର କାହାକୁ ଅବିଶ୍ୱାସୀ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? କାଳକୁ। ଏଠି କ'ଣ କରେ? କାଳକୁ। ଉତ୍ତରଟି ହେବ କାଳକୁ। 35 ନମ୍ବର କିଏ ହଠାତ୍ ଆସି ହାବୁଡ଼ି ଯିବ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି? ସେହି କାଳ। କ'ଣ ହେବ? ଏଠି ମଧ୍ୟ କାଳ ହେବ। 36 ନମ୍ବର କାହା ପଛରେ କାଳ ଲୁଚି ବସିଥାଏ? ଯେଉଁମାନେ କ'ଣ ହେଉଛନ୍ତି? ନା କାଳକୁ ଦେଖି ହସିଥାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପଛରେ କାଳ ଲୁଚି ବସିଥାଏ। ତାପରେ 37 ନମ୍ବର କ'ଣ ହେଇଛି? ନା ଛାୟା କେତେବେଳେ ବଢ଼ିଯାଏ? ନା ଯେତେବେଳେ ଦେଖ କ'ଣ ଲେଖିବ କେମିତି? ନା ଆୟୁଟା ଯେତେବେଳେ ବା ଆୟୁ ଆମର ଯେଉଁ ରହିଛି, ତେଣୁ ଏଇ ଯେଉଁ ସୂର୍ଯ୍ୟର ଆୟୁ ଯେତେବେଳେ ଅସ୍ତ ହୁଏ। ତାପରେ 38 ରାଧାନାଥ ରାୟ ମାୟାକୁ କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି? ମାୟାକୁ ଛାୟା ସହିତ। ଏଠି କ'ଣ କରେ? ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଛାୟା। ତେଣୁ ଛାୟା ସହିତ ସେ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି? ନା ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି। 39 ନମ୍ବର ଦେଖ ମାୟାର ଚେର ଭେଦିଗଲେ କି କ୍ଷତି ହୁଏ? କ୍ଷତିଟା କ'ଣ ହେବ? ନା ଅନ୍ତକ ଯେତିକି ରଗଡ଼ି ଥାଏ ବା କଷ୍ଟଦାୟକ। ମରିଗଲା ପରେ ଯେଉଁ କଷ୍ଟ ସେଇଟା ସେ କହୁଛି। ଅନ୍ତକ ସେତିକି ରଗଡ଼ି।
ତାପରେ 39 ନମ୍ବର ମାୟାର ଚେର ଭେଦିଗଲେ କି କ୍ଷତି ହୁଏ ଲେଖିଲ ରେ ସେଇଟା ତ ଅନ୍ତକ ରେଡ଼ି। ତାପରେ ଲେଖ 40 ନମ୍ବର ନା ଅନ୍ତକ କିଏ ଯମ ଅନ୍ତକ ଅର୍ଥାତ ହେଉଛି ଯମ। ତାପରେ ଦେଖ 42 ବେଳ ଥାଉ କ'ଣ ଅର୍ଜନ କରିବାକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣରେ ଧର୍ମ। ଏଠି ହେବ ଉତ୍ତରଟା ହେବ କ'ଣ ଧର୍ମ। ତ 43 ସଂସାରରେ ଜନ୍ମଫଳକୁ କ'ଣ ମିଳେ ବଡ଼ପଣ। ଏଟା ଉତ୍ତରଟା ହେବ ବଡ଼ କବିତା ମଧ୍ୟ ଆମର ବିଷୟ ବଡ଼ପଣ। ତାପରେ 44 ବଡ଼ପଣ କିପରି ଚିରସ୍ଥାୟୀ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା ସୁଧର୍ମରେ ଧର୍ମ ଦ୍ୱାରା। ତାପରେ 45 ବିଧାତା କି ପଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ଧର୍ମର ପଥ। ଏଟା ମଧ୍ୟ ଧର୍ମର ପଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। 46 ଭଗବାନ କାହିଁକି ଧର୍ମର ପଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି ନା ଦେଖ ସଂସାର ରୂପକ ବାରିଧିରୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ ଧର୍ମର ପଥ ଗଢ଼ିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଦେଖ 47 ନମ୍ବର ସଂସାର କବି କାହା ସହିତ ତୁଳନା କରିଛନ୍ତି ନା ସଂସାର ଉପର ବାରିଧିକୁ ପାର ହେବା ପାଇଁ। ଏଟା ଆଲୋଚନା ସରିଛି। 48 ନମ୍ବର ଦେଖ ସଂସାର ମହତ ପଣିଆ କ'ଣ ସଂସାରରେ ମହତ ପଣିଆ କ'ଣ ନା ଧର୍ମ। ଏଟା କ'ଣ ହେବ ଧର୍ମ ଇଏ ମଧ୍ୟ ଧର୍ମ। 49 ସଂସାରର ସବୁ ବଡ଼ପଣକୁ କବି କ'ଣ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। କ'ଣ ହେବ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ଏଠି ହେବ ଅଢ଼େଇ ଦିନିଆ। 50 ନମ୍ବର ଦି ଲୋକ ସାଧନୀ ବୋଲି କବି କାହାକୁ କହିଛନ୍ତି ସ୍ୱର୍ଗ ଏବଂ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଦି ଲୋକ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ସ୍ୱର୍ଗ ଲେଖ ଆଉ ଓ ମର୍ତ୍ତ୍ୟକୁ ଦି ଲୋକେ ସାଧନୀ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ତାପରେ 51 ନମ୍ବର ନା କେଉଁ ବଡ଼ପଣରେ ମତି ବଳୟକୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି ଦି ଲୋକରେ ଲେଖ ଉତ୍ତର ହେଉଛି ନା ଦି ଲୋକର ହିତ ସାଧନା କରେ। ଦି ଲୋକର ହିତ ସାଧନା କରେ ଏବଂ ଯାହା ପାଖକୁ କାଳ ପ୍ରବେଶ କରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ କବି ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତାପରେ 52 ନମ୍ବର ଦେଖ ତେଣୁ ଆଉ ଦୁଇଟି ରହିଲା। ତେଣୁ 52 ନମ୍ବର କ'ଣ କହୁଛି ନା କେଉଁଥିରେ ମନ ବାହୁଡ଼ାଇ ନେବା ପାଇଁ କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କେଉଁଥିରେ ଲାଳସାରୁ ବା ଲୋଭରୁ ଲେଖ। ଉତ୍ତର ହେବ କେଉଁଥିରୁ ଲାଳସାରୁ ବା ଲୋଭରୁ। ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ ଲୋଭରୁ। ତାପରେ ଦେଖ 53 ନମ୍ବର ଆଜିର ଲାଷ୍ଟ ପ୍ରଶ୍ନ ନା ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ କ'ଣ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି କ'ଣରେ ନିଜେ ଉଚ୍ଚ ହୋଇ କ'ଣ ଏ କ'ଣ ଜାଗାରେ କ'ଣ ଲେଖିବ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏଠି ଉତ୍ତର ହେବ ଉଚ୍ଚତର ଗତି ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ କବି ରାଜାମାନଙ୍କୁ ପରାମର୍ଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ତୁମର ଯେଉଁ ରହିଥିଲା ପଦ୍ୟ ବିଭାଗ ପ୍ରଥମ ଯେଉଁ ବଡ଼ପଣ କବିତାର ଆଜି ତା'ର ମୁଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ କ'ଣ କଲି ନା ତା'ର ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ପ୍ରଶ୍ନ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆଲୋଚନା କରିଦେଲି। ତେଣୁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଥିବ ନିହାତି ଲାଇକ୍ କର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କର ଏବଂ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ତୁମ ସାଙ୍ଗସାଥିମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ନିହାତି ଦରକାର। ତେଣୁ ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ତେଣୁ ନେକ୍ସଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ତା'ର ଯେଉଁ ରହିଲା ଆଉ ଗୋଟିଏ ଯେଉଁ କବିତା ବିଭାଗକୁ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ଆଲୋଚନା କରିଦେବି। ରହୁଛି ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।